ječam žela, kosoka devojka. Ječam žela, majčice, ječmu govorila. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom video klipu vidjet ćete prvu zaštitu pšenice u 2025. godini i to od korova i od bolesti. Znači radimo sa fungicidom i sa jednim ovim herbicidom. Naravno dodajemo insekticid za svaki slučaj preventivno ukoliko ima nekih insekata koji napadaju i oštećuju pšenicu. Ječam žela, majčice, ječmu govorila. Evo, krećem s prskanjem. Malo mi nešto čudno stoji prskalica. Moram je podesiti. Uglavnom, plan mi je danas da oprskam nekih 30 hektara i napsao sam prvu turu za 10 hektara, pošto je ovdje jednak fungicid i herbicid kao što imam za moju njivu, tako da ćemo to iskoristiti da uradim i uslužno i svoje. Ako ima mlađih gledalaca i pratilaca koji nisu upoznati kako funkcioniše ovo prskanje, to je inače jedna od najbržih operacija što se tiče ratarstva. Znači možda jedino veštačko đubriva može dnevno više da se baci. Evo ovdje možete vidjeti 14,32 hektara na sat je procena pri brzini bez stajanja, znači bez okretanja, da može se uradi. Znači na sat može opušteno se uradi 10-11 hektara. Sama ova operacija zaštite pšenice nije nešto opasna, ali koristi se insekticid koji je opasan. Što se tiče samih fungicida i ovog herbicida, to su maltene bezopasni otrovi. Međutim, ovaj insekticid koji koristimo preventivno, on je nešto opasniji i verovatno postoje neke posljedice od njega. Iako piše da je, nemam pojma, kratka mu karenca, to nisam baš najsigurniji. Uglavnom, ovakve vrste prskanja se obavljaju nešto ranije. Taj prvi prohod u pšenici, u zaštiti se radi ranije dok je malo manja pšenica. Ja nisam sad 100% siguran da će sve trave dobiti, znači pošto je pšenica jako velika, trave su možda ispod pšenice i ne znam da će uspjeti prskalica sve da ih dohvati. Ja inače idem, kao što možete vidjeti, 160 litara po hektaru. To je nekih 90 litara po jutru. Inače idem manje, međutim ovdje moram, zbog onog što sam rekao, što je velika pšenica, da bi što više vode bilo i da bi bolja mogućnost bila da korovi dođu u kontakt sa hemijom. Ne znam šta bi vam drugo još rekao, to je, odavno se rade te zaštite, mnogo su veći problemi ukoliko se ne radi zaštita, razvijaju se bolesti koje su kancerogene, nisu opasne kao fuzarioza, ali su također opasne i naravno razvijaju se korovi, tu oni nam umanjuju prinos, tako da to je generalno, ovo je operacija koja bi trebala obavezno da se radi. Ječam žito, seme plemenito. Ječam žito, majčice, seme plemenito. Ječam žito, majčice, seme plemenito.
naravno, što su njive veće, to je bolje, lakše prskanje i rad sa ovakvom prskalicom, a obrnuto, što su njive manje, to je teže, posebno ako su kratke. Sad ću vam pokazati jednu od njiva gdje imam najvećih problema što se prskanja tiče. Vidite, ovdje će ostati jedno 2 metra neoprskan, tu se ne uklapam. Ima ovdje jedni kolege što primjenjuju specijalan sistem prskanja, gdje i komšijske njive, iz komšijske njive malo prskaju, međutim ja to ne bih baš primijenio. Posebno ukoliko ne moram, ali sad ću vam pokazati ovdje kako to funkcioniše, što sam rekao. Znači, normalno palim prskalicu na automatsko i postižem naravno 160 litara po hektaru, postižem oko 540-550 obrtaja. Vidite da imam stalne tragove, navigacija radi i sve izgleda ono, kako da kažem, idilično. Vidite. Tamo ona strana isto radi super, međutim vidjet ćete sada kad dođemo na donji kraj, tamo počinju problemi, zato što tamo nema dole uvratina i ima ono drveće. Znači ukoliko se tu malo čovjek dekoncentriše, zagleda, može da upadne u ozbiljne probleme, zato što možeš da zakačiš drvo, da otkine neku diznu, da iskriviš granu, kao što sam već uradio na onaj dalekovod. Tako da to što vam kažem, znači ovakve njive ne podnosim, znači gdje nema normalnih uvratina, i nije da ih se bojim, ali ne volim, zaista ne volim da ih radim, i zato što tu moram da budem jako oprezan. Ja sam se sad već počeo možda malo i previše opuštati zbog velikog iskustva koje imam u ovim radovima, tako da to može skupo da me košta, a verovatno i neke sam izazvao kvarove zbog toga. Evo sada vidite, ja sad ovdje imam osjećaj, verovatno neću pogrešiti. Da, evo vidite, sad sam uhvatio sam dobro, ali evo ovdje žbunja, evo vidite sad. Znači koliko god da sam potrefio, pošto njiva nije baš idealna, evo, zakačio sam malo, sreće što tamo ona ima da se savija zadnji taj deo, da on kopira kada udari u nešto, inače sad bi već bilo haos i napravio bi štetu. Evo sad sam krenuo sljedeći prohod posle onog popreko. Ovdje u bregu je dosta lošija pšenica i ovdje je promašen za dobrih 80 cm stalni trag, to su oni brzinski stalni tragovi, tako da se to na jesen mora paziti, nije dobra ta moja matematika kako sam ja to izveo. Uglavnom, evo vidite kako prskanje napreduje, nema tu neke velike mudrosti. Kada sam ono dole uradio kako treba i nisam sreća napravio neku štetu, iako sam zakačio malo granu, ovo ostalo ide lako. Majčice, konji po
ovdje sad je stalni trag urađen kako treba. Nema nikakvih problema, vidite ima malo samonikog suncokreta. Ona mi predstavlja generalno najveći problem, ali tu nemamo neko za sad rješenje, nego šta je tu, snalazimo se kako moramo. Ako bude trebalo špartanje da se radi, radit ćemo špartanje. Ovdje vam neću snimati dronom detalje, zato što nije mi zgodno zbog ovog šumarka, a i kratka je njiva nekih 200 metara, tako da to je za nas ovdje jako kratko. I onda je nezgodno za snimanje i za vožnju drona. Evo ovdje vidite sad s leve strane navigacija skoro savršeno uklapa. Trebalo je možda jednu dijezdu isključiti, međutim mrzi me da silazim, sigurno neće nikakve štete biti ako malo jača doza fungicida bude. Inače ovdje je dosta bolje pšenica nego na onoj strani, ne znam zašto. Može biti vrlo lako da smo tamo promašili sa đubrivom ili da je nešto bilo se zapušio rasipač. Tamo je baš ozbiljna razlika. Nažalost sad tu više popravke nema, ovdje više đubrivo ne bacam i šta je tu je, nadamo se najboljem. Sada se nalazimo u potesu šljivara, ribarica, nisam ja više siguran, mislim šta je ovo. Žito je opet odlično, prskanje ide dobro, jedino mi se ne sviđa što nisam siguran da dolazi do korova hemija, pošto je jako gusto i dobro žito. Uglavnom ovo je neka treća, četvrta njiva i ide. Vidjeli ste detalje i dronom odavde. Evo nalazim se na takozvanoj ravnici, ne znam da li odavde vidite sada autoput, dole je Dunav. Evo vidite Dunav, vikend naselje i kao što možete vidjeti ovdje je sve mokra zemlja. Ovdje je jutros bila ozbiljna kiša, malte ne blato je dok u selu ništa nije padalo. Naš je atar velik, ima skoro 10 km od jednog do drugog kraja u dijagonali posebno i može da se desi često da u jednom delu pada kiša, u drugom ne i tako dalje.
Tako da sada ovdje moram ovo prskat kad sam došao, inače malte ne da se ne može raditi. To je ova njiva, još tu ima 60-ak ari. Ali uglavnom pogled je lijep odavde. Evo gotova je ova mala njivica, nisam tu ništa snimao, samo ono prilaz onaj, zato što je vlažno. Evo vidite, ovdje ima i neki optimisti, sade, čini mi se orahe. Znači uglavnom obrađeno je sve, evo vidite ovdje gdje je nemoguće obrađivati, gdje su ogromni usponi, tu nije obrađeno, ostale njive su obrađene. Ostao sam vam dužan da vam kažem koje preparate danas koristimo, znači od ovih fungicida, Nebuconazol i Azoxystrobin, naravno sekator idemo za širokolisne korove, a insekticid je Lambda koji koristim, tako da otprilike to je ta neka kombinacija koja bi trebala da nam reši bolesti, korove i insekte. Idem još jednu njivu ovdje, pa ću završiti sa ovom drugom prskalicom za danas. Ej, u Somboru potresuju grane. Ej, u Somboru. Evo me na, kao što sam rekao, posljednjoj njivi za ovu prskalicu. Ostalo mi još, evo vidite, 430 litara vode. Ovdje ću potrošiti oko 300, tako da morat ću ići da sipam. Čuli ste koje sam koristio preparate danas. Mislim da sam sve objasnio. Nadam se da vam je bilo zanimljivo da vidite kako izgleda ovo prva zaštita pšenice. Naravno, delite moje video snimke, to je jako bitno zbog ovoga što me YouTube prilično koči kanal. Kada delite moje video snimke, mnogo to bolje funkcioniše. Unaprijed vam zahvaljujem na tome. Naravno, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte komentare i to naravno smislene. Ljudi su u zadnje vrijeme počeli da pišu neke nebuloze, ne kontam šta se dešava. To bi bilo to za ovaj video, vidimo se u nekom drugom klipu, nekoj drugoj operaciji. Pozdrav!